إعلان جمعية مفتاح السلام الدولية للتنمية والتضامن وإدارة ملتقى الحوار والاستثمار الإفريقي الأول، بالشكر الجزيل على حضوركم ومشاركتكم المكثفة والنوعية في هذه التظاهرة الدولية التي جاءت كتتويج رمزي للمجهودات الجبارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دام له النصر والتمكين لعودة المملكة المغربية لحضن أسرتها بالاتحاد الإفريقي، ومن خلال مجموعات من الزيارات إلى مختلف الدول الإفريقية الصديقة، زيارات لعبت فيها الدبلوماسية الرسمية والاقتصادية دورا طلائعيا حاسما بين مرحلة الدبلوماسية السرية ومرحلة الدبلوماسية المكشوفة القائمة على سياسة رابح رابح والمعتمدة على أساس وضوح المواقف السياسية والتنمية الاقتصادية بين الشعوب القارة الإفريقية، كما أكد ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بدكار بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 6 نوفمبر 2016. فهذا القرار تتويجا لسياستنا الإفريقية وللعمل الميداني التضامني الذي يقوم به المغرب مع العديد من دول القارة على مستوى النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية في سبيل خدمة المواطن الإفريقي، وإضافة إلى التعاون الثنائي ومع المجموعات الإقليمية سيتيح هذا الرجوع لبلادنا للانخراط في استراتيجيات التنمية القطاعية بإفريقيا والمساهمة الفعالة فيها وإغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من المجالات، مقتطف من خطاب جلالة الملك. أيها الحضور الكريم، إن أشغال برنامج الملتقى الحوار والاستثمار الإفريقي الأول المنظم تحت شعار إفريقيا حضارات وتعايش سوف يتناول عدة فقرات تتنوع بين الندوات الفكرية تناقش بمقاربة تشاركية إفريقيا في قلب الرؤية الملكية وإكراهات وآفاق واندماج المواطن الإفريقي بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المجتمع المدني المحلي والجهوي والوطني ورؤساء الجاليات والجمعيات الإفريقية المقيمة بالمغرب، بهدف فتح نقاش مثمر حول ما بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ورفع التوصيات للجهات المعنية من أجل بلورتها على شكل حلول إجرائية من شأنها المساهمة في تطوير العلاقة بين المغرب ومكونات الاتحاد الإفريقي. كما سيعرف هذا الملتقى انفتاح على الحضارات الإفريقية الغنية باختلافها وتنوعها من خلال معرض للفنون التشكيلية الإفريقية وسهرات فنية بمشاركة العديد من الفنانين المغاربة والفرق التراثية والفرق موسيقية إفريقية تعبر عن الغنى الثقافي والفني لقارتنا وتجسد شعار أنا إفريقي بكل اللغات الحية في العالم. أيها الحضور الكريم، إن احتضان مدينة مكناس لهذا الحدث الدولي الهام الذي سيعرف مشاركة نوعية لمختلف الهيئات الدبلوماسية الإفريقية والدولية وجمعيات ومنظمات حكومية وغير حكومية ومؤسسات بنكية ومالية دولية وأساتذة جامعيين وخبراء حكومية وأرباب شركات ومقاولات كبرى ومتوسطة، نعتبره جسر للتواصل بين صناع القرار ومختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وفضاء لتبادل التجارب والخبرات، وفرصة لجعل مكناس بمقوماتها الجغرافية والفلاحية والصناعية وجعلها مدارا ومحجا للقاءات الفكرية والثقافية والمنظومات الاقتصادية، وفضاء لتبادل الخبرات والتجارب، ومنتدى استثماري من شأنه منح جهة فاس مكناس قيمة مضافة تستفيد من كل الاستثمارات المهيكلة وبوابة أساسية لإفريقيا. وفي الختام أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد من إنجاح هذا الملتقى الدولي، وإلى السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، ولكل الشركاء الاقتصاديين والجمعويين والإعلاميين الإفريقيين والمغاربة. أسأل العزيز القدير أن يجعلنا من الذين لا يخلدون وراءهم إلا العمل الصالح وحسن الخلق والكلمات الطيبة، وأرجو من السادة الأفاضل المؤطرين لهذا اللقاء العمل وفق مقاربة تشاركية على الخروج بتوصيات مركزة تظل قاعدة أساسية لأعمالنا القادمة في الملتقيات المستقبلية، حتى يتسنى لنا رفعها إلى ديوان القصر الملكي العام وإلى الأمانة العامة للحكومة، ونعدكم بأن سوف تصل إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.
أتمنى لكم المتعة والإفادة والاستفادة إن شاء الله. وختام الكلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ingénieur de télécommunications, écrivain romancier. Je remercie infiniment les initiateurs de ce forum, ce grand forum, le premier forum africain dédié au dialogue et puis à l'investissement africain. Nous remercions vivement également le gouvernement marocain et nous pensons que l'Afrique, elle est ouverte, l'Afrique, elle est accueillante et également hospitalière. Il est grand temps pour nous de continuer les efforts entrepris par les grands investisseurs africains. Vous savez, les Africains investissent en Afrique et ils investissent également ailleurs. Et chaque jour, l'Afrique accueille les investisseurs venant de tous les coins du monde. Et grâce à la grande tournée entreprise par le souverain, le roi Mohamed VI, dans différents pays de l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui il y a des forums par-ci par-là au Maroc. Et nous pensons qu'il est grand temps pour nous de continuer dans cette même lancée. Donc vraiment nous appelons tous les participants à ce grand forum dédié au dialogue et aux investissements de tirer des conclusions concrètes qui vont amener à la créativité et puis à la compétitivité entre les différentes entreprises marocaines et aussi africaines, du moins de l'Afrique subsaharienne. Voilà tout ce que nous avons à dire. Donc le forum a été une grande réussite dans tous les aspects, du point de vue forme et également du point de vue le fond. Donc nous saluons la présence de tous les participants venus des différents pays d'Afrique et également venus de différents coins du Maroc. Voilà. C'est tout ce que nous avons à dire. Merci. مستقبلا غادي يكون دولي ان شاء الله. هو ملتقى حواري، الملتقى الاول، المؤتمر الاول حواري الاستثمارات الافريقيه. الحمد لله كان دار بديره حسنه من هذا المجلس ديال الناس، كنرحبوا به بصدر. وكان الحمد لله كان هو تكمله اعمال سيدنا الله ينصرو محمد السادس. حنا جنود مراه ان شاء الله بحول الله باش ندعموا هذه الملتقيات الافريقيه والاستثمارات اللي غادي تكون ان شاء الله مستقبلا فعاله، وهذا مع الفعاليين ومع الرؤساء ومع الوزراء جنود وراء محمد السادس الله ينصرو. كنتمنى ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله غادي يكونوا ملتقيات اخرى تكون على الصعيد الدولي، غتكون الصعيد الدولي. وكنرحبوا ايضا بعوده المغرب للاتحاد الافريقي اللي كانت مرات عراقيل اللي كانوا وراها. الحمد لله كنا سيدنا الله ينصرو كان واقف الحمد لله حتى المغرب حضر هذا الرجوع اللي هو كنتصوروا ان رجوع محض للمؤتمرات الافريقيه، والمغرب اللي كنرجع للدول الافريقيه وكاع المؤتمرات اللي دار سيدنا والمشاريع مع الملتقيات. D'origine bissau-guinéenne et de nationalité sénégalaise. Je viens de la ville de Kénitra, je suis étudiante en finance et gestion des entreprises. Nous sommes là depuis hier pour le premier forum du dialogue et de l'investissement africain. C'est toujours dans le cadre du bien-faire de l'Afrique. Donc nous savons qu'actuellement, nous avons le bon exemple, le grand exemple de Sa Majesté le Roi qui est sur le lieu même. Donc c'est un grand exemple pour tout Africain pour nous montrer que l'investissement de notre Afrique et disons le développement de notre Afrique ne dépend que de nous. Et en quelque sorte, j'en profite
beaucoup remercier tous les Marocains parce que nous sommes ravis de vous retrouver encore de nouveau dans l'Union africaine parce que nous le savons tous, c'est un retour sur papier, mais comme le disait hier, c'est un retour sur papier parce que, à vrai dire, le Maroc n'a vraiment jamais quitté l'Afrique. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي إدريس الفن من بوليتيرا، مدير العام ديال واحد الشركة اللي كتوجه بزاف الإفريقية، تشتغل بالإفريقية. والآن صح هذاك المؤتمر، هذا الفوروم اللي نظمته الجمعية كجمعية مهم جدا، لأنه s'inscrit dans le cadre de la vision royale de Sa Majesté et il a pour objectif d'intégrer, on va dire, les migrants, le rôle des migrants, des Jaliya, في التنمية إفريقية. Bien entendu, de nombreuses personnalités, de nombreux pays sont ici pour faire valoir leurs compétences et leur savoir-faire et essayer de mieux se connaître. On ne peut développer l'Afrique sans connaître les cultures, sans connaître les peuples. Cette connaissance permet d'aller l'un vers l'autre, de développer une relation de confiance et ainsi de développer le continent africain. Je crois qu'aujourd'hui, en réalité, suite aux nombreux déplacements de Sa Majesté Roi Mohammed VI, je pense que le Maroc est devenu un véritable hub vers l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, d'un point de vue politique, d'un point de vue géostratégique, tout le monde est unanime. Le Maroc est une plateforme vers l'Afrique et intéresse tous les pays du monde, que ce soit les pays d'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe, bien entendu, qui avait à l'époque un grand monopole vers l'Afrique et qui aujourd'hui est un peu en retrait, et on le voit lors des déplacements de Sa Majesté en Afrique. On voit comment le peuple africain réserve un accueil un peu mieux chaleureux à Sa Majesté, contrairement aux chefs d'État européens qui se déplacent en Afrique et qui n'ont pas la même notoriété. Le Royaume du Maroc, alhamdoulilah, grâce toujours à l'impulsion de Sa Majesté, a pu toucher notamment non seulement les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui déjà était cause acquise, mais s'est étendu vers l'Afrique de l'Est, les pays anglophones, où on n'avait pas réellement de contact, on n'avait pas une influence. Aujourd'hui, la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine est bénéfique pour le continent, et on a pu rééquilibrer, grâce à Sa Majesté, des rapports de force entre l'Afrique et le reste du monde, notamment en matière de coopération. On discute aujourd'hui d'égal à égal. والحمد لله هذا الفورم هذا اللي درته هذيك الجمعيه مفتاح السلام للتنميه والتضامن جات في وقتها، انه الدور ديال المغرب كهب افريقيا والعالم كاينه، انه جاو بزاف ديال الشركات من افريقيا جمعيات، الدور ديال المجتمع المدني، ولاحظنا باللي حتى الجاليه اللي كاين هنا من افريقيا عندهم الدور، لانه هما جاو كيقراو، جاو في الجامعات كيقراو، ولكن كينتظروا كيتمناو يلعبوا واحد الدور ما بين المغرب اللي هما كيتمناو يعيشوا في المغرب والبلاد الاصليه ديالهم، وكيحاولوا كيفاش يلعبوا واحد الدور في العلاقات الدوليه ما بين البلاد الاقتصاديه، بالنسبه للثقافه، بالنسبه للتربيه، بالنسبه لجميع دونك كنشكروا هذيك الجمعيه اللي نظمت هذيك المؤتمر، وكنتمنوا ان شاء الله هذيك الدول الاولى تكون الفورم الثاني والثالث، وهذاك الشيء كبر ان شاء الله بقاو يحضروا فيها الناس وزراء ولا رؤساء الدوله ديال افريقيا اللي يجيو يحضروا في المعرض هذا، وكنشكركم. شكرا.